आमकां कॉल आयले 8:45 जंगली झाड शेडीर पडलें म्हणून आमी इमिडियटली टर्नआउट केलो मोयरा हांगा आमी इमिडियटली टर्नआउट केलो। हांव लिडींग फायरमॅन ड्रायव्हर ऑपरेटर एन चोडणकर फायर फायटर एस वी फडते फायर फायटर एस टी गांवकर फायर फायटर बी एस गांवचे। हांगा पळयलें जाल्यार आयनाची शीट आसलेली ती हड्स जातली आनी तेजे पोंदा गणपती आसलेले। आमी वयर चडले म्हणजे हें कशें रिस्क कशें आसली वयर चडा तरी आमी चडले आनी स्लो पीस करून आमी ते खोपी वयले सायडीक काडले। कोणाक लॉस बीन इंजरी अशें कितें ना फक्त आयन पत्रे आसात न्हू ते मातशे बँड जाले आनी कितें ना। ओके आनी ह्युमन लॉस बीन